glucose ആണ് dextrose. So sugar കുറവാണ്. So അതിൽ നമ്മൾ dextrose 10% sugar കുറവാണ്. ഇത് IV injection ആണ്. Okay. Patient hernia ഉണ്ടാകും. hernia. So umbilical hernia and rectocele. So rectocele surgery കഴിഞ്ഞ് hernia surgery കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇത് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സെഷനാണ്. അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിറ്റമിൻ സി. സോ ഇവർക്ക് എല്ലാം ലോ ലെവലാണ്, വിറ്റമിൻസ് ലോ ലെവലാണ്, ഷുഗർ ലോ ലെവലാണ്. സോ അവർക്ക് വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡെക്സ്ട്രോസിൽ കുറച്ച് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഇവിടെ റഷ്യൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിറ്റമിൻ സിയുടെ മൾട്ടി വിറ്റമിൻസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് അതുപോലെ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വിറ്റമിൻ സി അസ്കോർബിക് ആസിഡിന്റെ ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത്. ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது கால்ஸ்டோன் இப்போ கால் பிளாடர் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஆஃப்டர் 3 days நமக்கு ட்ரைனேஜ் ரிமூவ் பண்ணியாட்டு. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபினிஷ். ஸோ 2 நாளில் நமக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும். ஆக்சிடென்ட் ட்ராமா 4 ஃபிங்கருமே போயிடுச்சு. 4 ஃபிங்கரும் ஆம்புடேஷன். ஸோ ஆம்புடேஷன் ஆன அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு. இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி நெக்ரோசிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ரோசிஸ் ஆன அப்புறம் அப்டாமின்லேருந்து ஸ்கின் எடுத்து ஃப்ளாப் பண்ணியிருக்காங்க. அப்டாமினல் ஃப்ளாப் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க, பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி.